Ketika itu litarlah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. معاشر الحضور السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambe ala fo amba wali mandon ka Allah Ta'ala tanu aka nema kelen bela alami bi bolo dalen do irana ala kama sayade kama ansera kan yon soraya ambe kishini nema chamani ni masabala fe ako shuru aka jona mandeka jomi nana dibi faraka bo anyema filibantia kolon kambo kono kambla kanda bakanku sanfe no de kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shinkile Allah Ta'ala be siri ka shinta o ko fambe na babbela jelen fo munu bora yoro jani yoro suru ambe befo yi kayre nala ni kayre chila ani ka magodona ni walanda mi na damne lendo anga sigidala bayina la fe anya damne herela kunche chugonyuma Allah Ta'ala ko dam misri nyamogo so anga foli buye ka damne almami fokata se ma kelen bema ambal makew na ambal mamso anfa na mbaw ambe befo ka bele jelendo kiramanto yala anga meja segembali munu fene be no be yala anno fe baranina no ye Kausara TV ani Nyumanya TV ani Baramso TV ani Imam Jara TV otumana ambe foli la su bema ku bele jele wala nyumando o ka chesrin o ka jija ka lase jamana were mugo ma mununtia ko kam mugo ambu fu ka barala wala ndani kura do korolendo kura do mun kama anseli misiri la ni wala ndai o kurai me wala ndai re barakeli kurate kadaka kalo keleni doni ambe wala ndani ka damene Zainul Abidin say jaraka misiri la kalo keleni doni kerai anya damene kiyama tamashin fitinuna chamman farola kana sai kiyama tamashin kuma bawo o kiyama tamashin kuma bawo anye adan femi mbeke sobi yere ni kiyama be wuli ni bebi yere la hala werela munti nyanama yalla halayi anye darsu temelen joyi no de buru fieli an-nafkhu fi sur ka fieli ke buru kono anye darsu joyi ngoni ala yeshiu jo ka kenyadi nansera firdauso laya buru fieli wala halayaw amino darsu ke darsu foloy ni buru fie bana wulili mimbeke o fane buru fie de amba nyire yeli minke kiyama keneka kadaka kuma dola yoro dobe ya dugulendo mogola nafara ko kiyama yala kiyama ya dama dugu were de yo walma ambe jiya min kono ni be yela madoron ka ke kiyama mogo ma famiya chama sorala meni ala sona darsu kono anda bina sam no soro kiyama ni e dugu were de ambora jiya na mina ta kiyama walma ambe jiya mi re kono doron ala be fendo di yelema ka kuluni baji boyi kanani arjine kanani jahannama no ten yoro kelen don galaw ye kuma mi fola ala ka jiya kono anda bina soma o kofe mizani re munyi balance mi mena sigi ni baraw be pesala yala fen sugu jumed o kitabu mun be di ama ankini mbolola ani munun tabe duma numa mbolola kitabu ni ya sugu jumei kata se siratu tigelima kata se laroshi korola jolima kata se qantara fenema qantara kadaka mogodati suma kachaya ni siratu tigera fendo be ko qantara o fana fen sugumi darsu nin kono anda bina soma fokata darsu kunce ni ala jena arjina kono donina amba yini ala fa ala kan faraw jamaka warjina fana kono nay asugu jumai ani jahannama kono doni ala kan kishi kaboma jahannama fana kono muni mumbe ni ala jenama darsu nunu mina buli mununka
o de ye ninnu ye nka bi ta bɛna kɛ mun ye o de ye ka fiyɛli kɛ buru la komi an ye darisu tɛmɛlen jɔyɔrɔ la an bɛna daminɛ yen de n'o de ye nafxu fi sur ka fiyɛli kɛ buru la o walanda nin an y'a sigi sigida 6 ɲɔgɔnna la a sigida kelen kelen bɛɛ ye kuma janbaw cɛ o tuma na an bɛna kuma bolo sigida 6 de kan sigida fɔlɔ de ye taarifu nafxi fi sur buru fiyɛ nin yɛrɛ mun de don a bɛ fɔ fɛn jumɛn ma ko buru fiyɛ a filanan annafixu fi sur jɔn yɛrɛ de bɛna buru nin fiyɛ ni diɲɛ bɛ wuli walima ka buru fiyɛ ka bɛɛ jatigɛ walima ka buru fiyɛ an k'an yɛrɛ ye kiyama kɛnɛ kan o buru fiyɛba ye jɔn ye a sabanan ye adadu nafakhati yawma alqiyama wa asma'uha buru fiyɛ ye suguya joli ye qualité joli don an'u tɔgɔ an bɛ buru fiyɛ kuma joli mɛn buru fiyɛ kan joli don a n'o buru fiyɛ qualité tɔgɔ an bɛn'o fɛnɛ mɛn nin walanda la a naaninan sifatu nafxi fi sur buru min bɛna fiyɛ a bɛ fiyɛ cogo jumɛn na yala an bɛ file fiyɛla minnu ye an bolo yan ani minnu b'u da don misi geren na k'a fiyɛ o buru fiyɛ sugu de fɛnɛ ye kiyama buru fiyɛ ye walima kiyama buru fiyɛ sugu ani diɲɛ ta ni différence dɔ bɛ yen a wɔɔrɔnan o de ye man la yus'aq inda nafxi fi sur ni buru fiyɛra ko bɛɛ bɛ sa est ce que mɔgɔ dɔ bɛ to yen mun tɛ sa wa walima n'an ye sɔaku kɔrɔ kɛ bɛɛ bɛ kirin est ce que o buru fiyɛ min bɛ kɛ ni bɛɛ bɛ kirin mɔgɔ dɔ bɛ ye ayiwa ala ka danfɛn ninnu na adamadenw na mun bɛ yen n'o tɛ kirin wa o fana ye kuma ye an kan ka mun fana mɛn n'an tilara nin bɛɛ la an karamɔgɔw bɛ yan o ye ɲininkali minnu ta b'o ɲininkaliw fɔ kelen kelen ni ala ye mun jaabi nɔgɔya ma an b'o jaabi o la bi walanda a bɛ sɛnbɛ ye ka kunɲɔgɔn nata kɔnɔ ala ka diɲɛ kɔnɔna la sigida fɔlɔ min b'an bolo n'o de ye taarifu nafxi fi sur buru fiyɛ nin yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn de ye a bɛ fɔ fɛn jumɛn ma k'a fɔ ko buru fiyɛ n'an ye lugatigiw lajɛ olu b'a fɔ nafxu lugatan fiyɛli yɛrɛ arabukan sigi cogo la ɲɔgɔn kan n'o ye luga ye o de ye ikhraju rihu min fammi ko ka fiɲɛ k'o bɔ i da fɛ a kɛlen ma komi file fiyɛla n'i ye mankan mɛn file la a ye fiɲɛ dɔ de bila file kɔnɔ o ye mankan bɔ buru fiyɛla n'i ye mankan dɔ bɔli buru fiyɛbaga ye fiɲɛ dɔ de fili ka taa buru kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka mankan dɔ bɔ o tuma na a bɛ fɔ de ma arabukan na ka fɔ ikhraju rih min fam ka fiɲɛ dɔ bɔ da kɔnɔ o fana bɛ taa yɔrɔ min na o de ye buru kɔnɔna ye n'o fana kɛra a tɔgɔ bɛ da k'a fɔ ko buru fiyɛ bon n'i ye a istilahu lajɛ a walanwalali kɔrɔ n'i ye nafxu lajɛ istilahan huwa nafxu lmakhsus min malakin makhsusin fi zamanin makhsusin bi amrin min allahi subhanahu wa ta'ala buru fiyɛli ko fiyɛ cogo dɔ don mun ye fiyɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ye a n'an ka buru fiyɛlaw ka buru fiyɛ tɛ qualité kelen ye ani file fiyɛlaw ka file fiyɛ qualité kelen tɛ ɲɛnajɛ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko trompette a n'o fana fiyɛ cogo tɛ kelen ye ko nin ye buru fiyɛ ye a dan ma min malakin makhsus ala ye mɛlɛkɛ dɔ de kɛrɛnkɛrɛn a buru fiyɛli kama mɛlɛkɛ bɛɛ tɛ yɛrɛ parce que mɛlɛkɛ bɛɛ n'a ka mission mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen ala y'o dan o mɛlɛkɛ de ye buru fiyɛla ye mɛlɛkɛ bɛɛ t'a fiyɛ fi zamanin makhsusin a bɛna kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de la waati bɛɛ fɛnɛ tɛ waati bɛɛ tɛ buru fiyɛ ala ye waati dɔ de kɛrɛnkɛrɛn kabini diɲɛ danna n'o waati sera buru fiyɛla bɛ buru da la a bɛ fiyɛli kɛ n'o kɛra dɔrɔn o ye kow datugulen ye kow banna bi amrin min allahi subhanahu wa ta'ala buru tɛ fiyɛ kunfɛ fɛnɛ mɛlɛkɛ bɛ ala ka yamaruya de ma kɔnɔ ala bɛ yamaruya di waati min a bɛ sin ka fiɲɛ bila buru kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn o ye ayiwa diɲɛ wuli ye walima buru fiyɛ min tɔgɔ ko jatigɛ buru fiyɛ o y'o jatigɛ kelen ye a bɛ fɔ de ma ka fɔ ko buru fiyɛ ala y'o ɲɔgɔnna de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi l-ard illa man sha Allah ni fiyɛli kɛra buru kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ san kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ sa fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ man hina li nakira wa nakira yufidu aw tufidu al-umum fɛn o fɛn bɛ san kɔnɔ ani fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ ala ko a bɛɛ bɛ sa o kɔrɔ mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ sa jinɛ bɛɛ bɛ sa adamaden bɛɛ bɛ sa mɛnɛmɛnɛ fo ka taa se sama ma
danfɛn min ka dɔgɔ ni danfɛn bɛɛ ye ani mun ka bon n'a bɛɛ ye burufiyɛ mankan mana don i tulo la dɔrɔn ko i salen ala kan b'o de ma bon o burufiyɛ ɲɔgɔnna dɔ de fɛnɛ bɛ kɛ ni bɛɛ bɛ wuli summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun n'o kɛra ko fiyɛli wɛrɛ bɛ kɛ i bɛ sin ka danfɛn bɛɛ wulilen ye fa idahum qiyamun danfɛn bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ yandurun bɛɛ bɛ filɛli la parce que i bɛ filɛli kɛ i ma deli ka se yɔrɔ min i ma deli k'a lawuli yɔrɔ min i ɲɛ b'i yɛrɛ la yen o de kama i bɛ filɛli kɛ i ɲɛ bɛ kala-kala n'i y'a mɛn k'a fɔ ko burufiyɛ nin de tɔgɔ k'a fɔ ko burufiyɛ fiyɛ bɛ bilali min kɛ buru kɔnɔ o tuma na ko de ye burufiyɛli nin kun ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan annafikhu fi sur jɔn de bɛna buru nin fiyɛ yala adamaden dɔ de bɛna fiyɛ wa walima jinɛ n'a ma ko si ye mɛlɛkɛ de b'a fiyɛ ni mɛlɛkɛ min bɛna fiyɛ mɛlɛkɛ sugu jumɛn parce que Alahu Taala ka danni cogo la a ye mɛlɛkɛw fanga bonya ka tɛmɛ danfɛn tɔw kan mɛlɛkɛ fanga ka bon ni jinɛ ye a fanga ka bon ka tɛmɛ adamaden kan adamaden bɛ siran jinɛ ɲɛ cogo min jinɛ fana bɛ siran mɛlɛkɛ ɲɛ o cogo kelen de la parce que anw ka filankafoya baara caman bɛ yen a bɛɛ ye jinɛ ɲɛsiran ɲɛ ne ye musow ka kunnafɛn lajɛ n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ don filankafoya la kunnafɛn ka furakɛ a bɛɛ ye jinɛ de parce que kunnafɛn ti fɛn wɛrɛ ye jinɛ de jinɛ si tɛ na o tuguri i kɔ walima jinɛ silamɛ tuguri i kɔ a mana k'a fɛn o fɛn ye a bɛɛ tɔgɔ de ko jinɛ bon e b'a furakɛ furako cogo min na ni sariya bɛ jɛn n'a furakɛli ye o furakɛ cogo bɛ jinɛ faga k'a yele walima ka jinɛ gɛn walima ka jinɛ k'a halaki mais n'i taara n'a ye furakɛli cogo wɛrɛ la non seulement jinɛ tɛ taa i tilara ka kɛ filankafo ye i n'a fɔ an balima caman bɛ jinɛ furakɛ kɛ ten a dɔw bɛ gitari mankanw ni dunu mankanw ni tama mankanw o b'o yɛrɛ de gosi tɛnɛn su walima juma su o bɛ dunu mankan de bɔ ani bala mankan i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔya bɛ muso dɔ bolo walima a bɛ cɛ dɔ bolo bon o fana waati u bɛ bagan dɔ faga n'u ma ba faga u bɛ saga faga walima u bɛ misi faga a la dɔgɔmanin kɔni u bɛ sɛ faga a la dɔgɔmanin u bɛ sɛ faga bon o b'o fɛn fɛn faga o bɛɛ bɛ don fɛn jumɛn na wama uhilla bihi li ghayrillah fɛn o fɛn n'a fagara ni ala tɛ o fagara ala tana de ye o fagara ala tana de bon o jinɛ tulonkɛlaw bɛ fɛn o fɛn faga sariya la o sugu dunni ye haramu ye o man kan tɛ ka dun n'i y'o dun ani i ye jufa dun a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o tuma o jinɛ bɛ muso min nɔfɛ i b'o jinɛ furakɛ ni fɛn jumɛn ye kuranɛ aya walima an ka farafin fura ni a tigi y'i wusu walima a y'i ko walima a ye dɔn min o de bɛ kɛ sababu ye ka jinɛ ninnu k'u gɛn walima ka jinɛ ninnu furakɛ o tuma na o jinɛ min bɛ tugu i kɔ o de tɔgɔ k'a fɔ ko kunnafɛn o jinɛ bɛ se ka tugu mɔgɔ nɔfɛ a bɛ se ka tugu i ka du yɛrɛ nɔfɛ i ka du kɔnɔna yɛrɛ i bɛ se ka taa sɔrɔ jinɛ bɛ yen jinɛ setɛnɛ kuma dɔ la a bɛ tɔɔrɔ caman b'a la s'i ma nin bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que anw ɲɛ tɛ olu la mais olu ɲɛ b'an na innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum jinɛ setɛnɛ ni o ɲɛ bɛ aw la a n'a ka kabila yɔrɔ la aw t'u ye yɔrɔ min bon anw siranna jinɛ ɲɛ ka se niveau min na mɛlɛkɛ fɛnɛ ma n'i kun bɔ jinɛ bɛ siran ɲɛ o de kama ala ye mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya kalifa mɛlɛkɛba naani de la mɛlɛkɛ fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ka bonya bɛ mɛlɛkɛ naani de bolo mɛlɛkɛ min bɛ yɛlɛn n'an ka baara ye mun bɛ jigin ni garijɛgɛ ye mɛlɛkɛ minnu bɛ ɲininkali kɛ an na kaburu kɔnɔ minnu bɛ an numan kɛrɛ la ani minnu b'an kini kɛrɛ la ani alhafaza mɛlɛkɛ dɔw b'an ɲɛfɛ don o don ka taama mɛlɛkɛ dɔ fɛnɛ b'an kɔfɛ don o don olu ye kɔlɔsilikɛ mɛlɛkɛw ye o ni raqibu atid o n'o fɛnɛ tɛ kelen dɛ o mɛlɛkɛw fɛnɛ bɛ yen o b'an kɔlɔsi an ye o b'an kɔlɔsi an kɔ mais mɛlɛkɛ n'a caya mun bɛ kɔgɔji la mun bɛ baji la mun bɛ kulo la mun bɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ sankolo yɛrɛ la mun bɛ dugukolo ni sankolo cɛ ala y'a mɛlɛkɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔya di mɛlɛkɛ naani de ma o mɛlɛkɛ naani fɔlɔ de ye jibril a filanan o ye mikail a sabanan o ye israfil a naaninan o de ye malakal maut an b'a fɔ o de ma ko azrail mais azrail terme an ma dalilu de y'o la k'a sɛbɛn ko jibril o bɛ kuranɛ kɔnɔ mikail o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ israfil o yera alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam mais fɛn min ye azrail
an m'o ye kuranɛ aya la an m'a ye hadisa fɛnɛ kɔnɔ o nana kisa dɔw de kɔnɔ o b'a fɔ minnu ma ko israiliyat o b'a yira bani israilakaw ka kisa minnu donna silamɛya kitabuw kɔnɔ malakal maut k'a tɔgɔ kɛ ko azrail an y'a ye o de kɔnɔ mais yala o de y'a tɔgɔ ye wa allahu alam o de kama i k'a fɔ dɔrɔn ko malakul maut ko saya mɛlɛkɛ i n'a fɔ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu sajida o b'a kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko saya mɛlɛkɛ o tuma ni mɛlɛkɛ ba naani ala ye nin de ɲɛsin mɛlɛkɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ka ko ma o mɛlɛkɛ naani k'o fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔya di jibril ma alayhi salatu wasalam o b'a yira mɛlɛkɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya bɛ jɔn bolo o de jibril ye jibril ale ka baara ye fɛn jumɛn ye Allahu Taala ka ci k'o ta k'o di cidenw ma ni nabiɲuman ani dugu minnu halakira dugukolo sanfɛ o halakili ɲɛmɔgɔya ala y'o de di jibril ma alayhi salam mikail ala ye garijɛgɛ ko d'ale ma sanji ani yiriw ka falenni an ka sumanw fana ka fɛrɛnni ala y'o bɛɛ di mikail ani garijɛgɛ min bɛ bɔ sanfɛ ka di an ma o bonya bɛɛ dira mikail ma malakul maut saya mɛlɛkɛ ala y'o ta kɛ niminɛ ye mɔgɔ 100 bɛ sa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 1000 o bɛɛ ka saya ala y'o bonya di malakul maut o kɔrɔ tɛ komi ale kelen de bɛ bɛɛ niminɛ yɔrɔnin kelen ala ye baarakɛlaw de da fɛnɛ ma mɛlɛkɛ caman de bɛ yen mun b'a ka bolo kan kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ sa mali la sekɔni min na o waati kelen mɔgɔ dɔ fɛnɛ nin ka kan ka minɛ faransi o sekɔni kelen na o sekɔni kelen dɔ fɛnɛ nin ka kan ka minɛ ameriki o sekɔni kelen na o sekɔni kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔ fɛnɛ nin ka kan ka minɛ sawudi dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na dugu tɛ kelen siyaw yɛrɛ tɛ kelen ye mais a bɛɛ nin bɛ minɛ ka bɛn o sekɔni kelen ma mun b'o kɛ o yamaruya bɛ malakul maut mais a fana ka baarakɛlaw de bɛ yen n'a waati sera ala b'a fɔ a ye nin ka nin bɔ waati sera n'o sera ala bɛ sin ka yamaruya d'ale ma ten o yamaruya mana d'ale ma minnu fana bilalen b'ale ka bolo kan ale fana b'u ci o de kama kuma dɔ la n'avion binna i b'a ye avion kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ sa ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ pilote la fo ka taa bila hôtesse la a bɛɛ bɛ sa o kɔrɔ ye mun ye a bɛɛ si bannen de bɛnna avion kelen kɔnɔna ma bateau dɔ fana bɛ yen o bɛ kule ji la a maa bɛɛ bɛ sa mun na ala de y'a latigɛ olu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bateau kelen kɔnɔ parce que a bɛɛ ka saya bɛna kɛ kɛcogo kelen na yɔrɔ kelen na o fana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen avion dɔ bɛ mobili dɔ bɛ accident kɛ a mobili kɔnɔ maa si tɛ bɔ a la a bɛɛ bɛ sa ala y'a latigɛ o maa minnu bɛɛ kan ka sa nin waati la miniti la nin yɔrɔ olu bɛɛ ka biye tigɛ ka bɛn n'o don de ye ka don mobili kɔnɔ o taatɔ la hali n'o ma se fɛn ma ala ka latigɛ kɔnɔ mobili bɛ sira bila a yɛrɛ ye a bɛ taa kale mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ sa bon ni nin limana ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ da la ko bana ti mɔgɔ faga wagati se de bɛ mɔgɔ faga bana bɛ karisa la o kɔrɔ tɛ k'a sara kaba dɛ ayi bana bɛ k'a ka saya sababu ye mais bana bɛ se ka dɔ ni ma tɔɔrɔ n'a ka waati ma se a ti sa ko ninnu bɛɛ ye waati se de dɔ bɛ yɛrɛ a ka bana man jan yɛrɛ a bɛ bana kunu bi i b'a ka saya mɛn wala mais ale e yɛrɛ bolo a kan ka waati min kɛ bana la a m'o k'a la parce que ala de y'a latigɛ bana b'a minɛ don min o dugusɛjɛ o ye taali ye n'i y'a bila i kun na ko waati se de bɛ mɔgɔ faga bana t'i fa o bɛ kɛ sababu ye i ka limaniya bɛ kɔrɔta kosɛbɛ ala ye mɛlɛkɛw ka baara tila nin tilacogo de la mais an mako bɛ mɛlɛkɛ jumɛn na nin yɔrɔ la yan o de ye nafiku fi sur mɛlɛkɛ min bɛ fiyɛli kɛ buru kɔnɔna na ale ka fiyɛli o de bɛ kɛ sababu ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ sa o fiyɛli bɛ kɛ ni Alahu Taala fana ka yamaruya de a b'a fɔ ko ka fiyɛli kɛ alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam abu hurayra bɛ hadisa nin na kalan ye alakira ko summa ya'muru Allahu israfila fayanfukhu nafkhata as-sa'q ko nin bɛɛ kɔfɛ a y'a fɔ hadisa jan dɔ kɔnɔna na nin bɛɛ kɔfɛ ala bɛ yamaruya di israfil ma israfil n y'a f'i ɲɛna ko israfil tɔgɔ bɛ yen alakira nana n'a ye ni hadisa la alayhi salam ala bɛna yamaruya di israfil ma n'o ye buru fiyɛla ye israfil fana bɛ fiyɛli kɛ buru kɔnɔ nafkhata as-sa'q bɛɛ ka saya buru fiyɛ walima bɛɛ ka kirini buru fiyɛ parce que sa'ku arabukan na a bɛ se ka kɛ saya ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ kirini ye cogo min o tuma na bɛɛ ka sa o buru fiyɛ jɔn b'o buru fiyɛ o de ye israfil o tuma an y'a dɔn sisan mɛlɛkɛ min kan ka buru fiyɛ o de ye israfil israfil fana alakira ko sallallahu alaihi wasallam kabini ala y'ale dan don min fo ka taa se buru fiyɛ ma
ala ka latigɛ kɔnɔ buru jɔlen don a da la a kan ka buru min fiyɛ o buru positionnelen don Israfil da la kaban a kun kɔrɔtalen don ka lawurusi lajɛ ala ka yamaruya d'a ma dɔrɔn ko sisan buru fiyɛ a kɛlen bɛ i n'a fɔ n'an y'an bulu bɛɛ faga sisan an ye dɔ bila a ka k'i ma gɛrɛ kɔntaki la a k'i bolo da kɔntaki kan mais i kana digi fɔlɔ dɛ fo ni ko i k'a digi waati min o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ dibi i la n'an ko a digi n'a y'i bolo digi a kan k'a digi yɔrɔ min o yɔrɔ bɛɛ la i bɛ sin ka ampulu bɛɛ lajɛlen mɛnɛnen ten a tɛ kɛ ten ya parce que scientifiques y'a jira k'a fɔ ko lumière kabi kilomètre 300 ni dɔɔni a b'o de boli seconde kelen kɔnɔ n'i bolo digi kɔntaki kan seconde kelen kilo 300 ni dɔɔni bɛ i ni yɔrɔ min cɛ e y'i bolo digi kɔntaki min kan o ampulu bɛ taa mɛnɛ kɔntaki digilen ya fo kilo 300 ni yɔrɔ dɔ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ampulu bɛɛ bɛ mɛnɛ bon ni o kɛra anw ka siyansi teliya ye ala ye mɛlɛkɛ min bila buru fiyɛ la o fana ka buru fiyɛ man kan o ka teli ka tɛmɛ an ka lumière kan parce que ni buru fiyɛra i bɛ adamaden bɛɛ de salen ye ani jinɛ i b'a bɛɛ lajɛlen de salen ye o t'a bannen ye dɛ hali mɛlɛkɛ tɔ minnu bɛ yen a yɛrɛ ɲɔgɔn mɛlɛkɛw a bɛɛ bɛ sa a bɛɛ mais ale bɛ buru jɔ a da la ka ala ka yamaruya de kɔnɔ ala k'a fɔ dɔrɔn sisan a digi a k'a kan o yɔrɔ bɛɛ la a bɛ sin k'i da fiɲɛ k'a la ten n'a y'i da fiɲɛ kɛ ka buru fiyɛ o yɔrɔ bɛɛ la i bɛ sin ka k'o ɲagaminen ye yala o fiyɛko fɔlɔ de bɛ bɛɛ faga wa walima fiyɛko filanan o bɛɛ de bɛ sa o la wa o ye dɔɔnikɛlaw ka faamu yɔrɔ ye an da bɛna se a ma mais fiyɛbaga nin kɔni ye jɔn ye o de ye Israfil ale de bɛna buru fiyɛ ni Alahu Taala ka yamaruya ye imma ka kɛ buru fiyɛ fɔlɔ ye bɛɛ ka sa minnu y'a ko ye walima ka kɛ buru fiyɛ filanan ye bɛɛ ka sa n'o kɛra buru fiyɛ fɔlɔ o bɛ kɛ jatigɛ buru fiyɛ ye buru fiyɛ filanan o bɛ kɛ saya buru fiyɛ ye bon mun ye buru fiyɛ kɛ fila dɔrɔn ye olu y'a kɛ saya buru fiyɛ ani wuli buru fiyɛ i n'a fɔ an bɛna se o développement ma cogo min na k'a fɔ k'ale de bɛna nin baara kɛ toyi alakira ko hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam hadisa nin bɛ sahihu muslim kɔnɔ sahihu muslim hadisa kitabu filanan don bukhari kɔfɛ abdullahi ibn umar bin khatabi den don ala ka diɲɛ b'a ni umaru ye a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam summa yunfakhu fi sur nin bɛɛ kɔfɛ ko fiyɛli bɛ kɛ buru kɔnɔ fala yasma'uhu ahadun illa asgha ilayna litan illa asgha litan fɛn foyi tɛ buru ni mankan mɛn ko fa k'i tulo majɔ wa rafa'a litan fa tigi k'i tulo i kunkolo fana kɔrɔta tulo majɔli la i m'a ye buru mana fiyɛ ko bɛɛ b'i tulo majɔ hali denyɛrɛnin k'a to k'a ba sin min a bɛ sin bila fɔlɔ k'a b'i tulo majɔ bon tulo majɔ dama tɛ dɛ ka tila k'i ɲɛmada i b'i tulo majɔ ka tila k'i ɲɛmada alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam mais mɔgɔ fɔlɔ jumɛn bɛ buru fiyɛ mankan mɛn kira ka kuma na alayhi salatu wasalam a ko wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi ko maa fɔlɔ min bɛ buru fiyɛ mankan mɛn ko ye cɛ dɔ de ye ɲɔgɔmɛ gɛnna don a ka ɲɔgɔmɛ siri yɔrɔ ani ɲɔgɔmɛ bɛ ka dumuni kɛ yɔrɔ min a b'o ko yɔrɔ la munumunu kuma min a ka d'a ye ka ɲɔgɔmɛ la min ye ani ka ɲɔgɔmɛ la dumuni k'a bɛ sin ka buru fiyɛ mankan mɛn ten o mana kɛ mun bɛ kɛ fa yas'aq ale bɛ sin ka bɔ ka bi ten o y'ale ka diɲɛ wulilen de ye sisan a bɛ k'a ka ɲɔgɔmɛw entreteni a tulo bɛ sin ka don buru fiyɛ kan na ten n'o kɛra k'ale bɛ sa n'o kɛra mun bɛ kɛ wa yas'aqu nas k'adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka sa ten o kɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'a mɛn o ye ɲaamɛ gɛnna dɔ ye jɔn bɛ tugu a la o ye mɔgɔ tɔ bɛɛ bɛ sin k'a mɛn ten a kɛlen bɛ komi mɔgɔw ka mankan mɛn ti kelen ye wala dɔw bɛ yen misaliya la an ni senu ka jan an ni senu fɛn fɛn ye kilo 15 ɲɔgɔn na mais dɔɔnin b'a kan an ni senu bɛ ten aéroport mais ni avion wulila senu kabini ma se an kunna yan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a tulo bɛ avion nankan na a tulo bɛ mankan dɔ la a kɛlen bɛ komi avion mankan don ale tulo b'a la mais a b'a fɔ dɔ y'a kɛrɛfɛ ko est ce que avion dɔ t'i kana o b'a ko ne tulo t'i fɛn na fo ni avion sera an kunna waati min a mankanba ale bɛ sɔrɔ k'a mɛn mɛ o y'a sɔrɔ kabini a bɛ yɔrɔ jan na nin y'a mɛn ale sɔmina ala y'an da nin cogo de la
dɔ ka yeta ka bon ni dɔ ta ye dɔ ka mɛta fana ka bon ka tɛmɛ dɔ kan hali hakili la dɔ fana hakili ka bon ka tɛmɛ dɔ fana ta kan ala kira ka kuma ye nin de ye sallallahu alaihi wasallam ko buru bɛ fiyɛ nin cogo de la saya bɛ kɛ nin cogo kelen na mais hadisan na cogo dɔ bɛ yen ko ni buru fiyɛra nin cɛ bɛ sa cogo min ɲɔgɔnmɛ gɛnna o waati kelen na o b'a sɔrɔ muso dɔ fana den bɛ ka si min denyɛrɛnin bɛ ka ba si min buru bɛ fiyɛ yɔrɔ min denyɛrɛnin bɛ ba sin bila nɔnɔ min bɛ da la o tɛ jigin tuguni o bɛ to da la denyɛrɛnin bɛ sa ba min fana sin bɛ ka min k'o ye ba fana salen ye buru bɛ fiyɛ yɔrɔ min na den ni ba k'a bɛɛ bɛ sa yɔrɔ la a bɛ fiyɛ ka sɔrɔ sugu kɔnɔna na ala i bɛ taa sɔrɔ an ka suguba ninnu an yɛrɛ jama bɛ yɛrɛ kelen don tuma min na i bɛ taa sɔrɔ sugu ɲagalen don waati min feerelikɛla ni sannikɛla ye tɛrɛmɛli kɛ i ka nin fɛn ye joli ye 50 don dɔ b'a la n ye 500 bɔ a to 80 na 80 de client y'a bolo don a kun ka 80 bɔ k'a jan feerelikɛla ka 80 minɛ a fana y'i bolo maana bɔ k'a bɛ 80 minɛ o tulo bɛ don buru fiyɛ kan na 80 tɛ se nin tigɛ kɔnɔ nin bolo jannen nin fana bolo jannen buru bɛ fiyɛ u fila bɛɛ bɛ bin o y'olu salen ye a kɛlen bɛ komi olu fana ka diɲɛ wulila ye dumunikɛla bɛ lɔgɔma labɛn lɔgɔma b'a tigɛ kɔnɔ ka sa d'a ma da wagara ka lɔgɔma kɔnɔ buru bɛ fiyɛ o lɔgɔma kelen bɛ tila ale la ka bin a tɛ se da wagalen kɔnɔna ma buru fiyɛra dumunikɛla sara ka sɔrɔ lɔgɔma ma se a da kɔnɔna la o tuma na buru fiyɛ bɛ kɛ tan de a tɛ kɛ i n'a fɔ taamasiyɛn dɔ de bɛ na quoi yɔrɔ bana sugu o sugu bɛ yen n'a bɛna adamaden minɛ a bɛ taamasiyɛn dɔ k'i la i n'a fɔ sisan ni pali bɛ fɛ k'i minɛ i b'a ye dumuni bɛ goya i da kɔnɔ i senfo bɛ ayiwa olu bɛ kumu ka giriya kɛlen bɛ komi dɔ de ye bere kɛ k'i gosi gosi faw na i bɛ sɛgɛn ayiwa i ka sunɔgɔ ɲala sunɔgɔ t'i ba mɔgɔ b'a ko ye kɔri pali tɛ dɛ pali kunbɛ furaw ta o ye pali natɔla ye bon taamasiyɛn min fɔra ye an ye mun kɛ walanda tɛmɛlen ye kalo kelen ni dɔɔni an y'o mun kɛ dɛ o taamasiyɛnw de kɔrɔ an k'an labɛn ko buru fiyɛ bɛ sira la n'o tɛ buru fiyɛ mankan t'i na i n'a fɔ avion wulitɔ la i bɛ mankan fitinin mɛn f'a kana kɔrɔbaya a tɛ kɛ ten dɛ a bɛ bɔ mun kalama don dɔ la sɔgɔmada fɛ fajiri selila tile ma bɔ dɔrɔn buru bɛ fiyɛ o ye ko bɛɛ bannen ye e min bɛ k'i ka moto labɔ k'i bɛ taa sugu la o tɛ kɛ tuguni e min fana bɛ fini dɔw la k'i bɛna taa kalanyɔrɔ la o tɛ kɛ tuguni ayiwa e min bɛ zikiri la misiri kɔnɔna la e tɛ bɔ tuguni a b'i sɔrɔ yen a b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw labɛnnen don k'an ka taa hiji la hijidenw umuradenw commerçants buru bɛ fiyɛ k'olu to sira la u donna maka mais u ma se alikaba ma buru bɛ fiyɛ a bɛɛ bɛ sa ye u ɲɛ ti da alikaba kan o fɔra yɔrɔ min na ayisatu ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko yala olu minnu sara ka sɔrɔ u ma se alikaba la k'olu ka wulili bɛ kɛ cogo di alakira ko k'u bɛɛ bɛ wuli n'u ŋaniye de u sara k'u to cogo min k'u bɛ wuli ten commerçant bɛ wuli n'a ka commerciya ye maa min tun bɛ ka taa umura la o fana bɛ wuli ni umura ŋaniye de umuraden bɛ wuli cogo min o bɛ wuli ten hijiden fana bɛ wuli ni hiji kɛ cogo di u sara sa cogo min na sini k'u fana bɛ sa ten e fana bɛ wuli ten n'i y'a ye dɔɔnikɛlaw b'a fɔ k'i ka kojugu dabila parce que mɔgɔ t'i sa kuma dɔn i tɛ buru fiyɛ kuma dɔn o waati kelen buru bɛ fiyɛ ka mɔgɔ dɔw to damu jouer de la damu u bɛ ka pion tuse n'i faga n y'a kɛ su ye buru bɛ fiyɛ dɔrɔn a banna ni damu de kɛra su ye walima ne de kɛra su ye a bɛɛ bɛ sin ka dɔn ten walima buru bɛ fiyɛ beloti jouer la u bɛ ka kariti jouer u b'a 12 la e bɛ ka a da nin ta kɔrɔtalen don buru bɛ fiyɛ o ye aw salen ye k'aw to mara si kunna a bɛ fiyɛ fɛnɛ ka dɔw ka sobiye t'u bolo ka verre correcteur b'u ɲɛ la bigi b'a bolo a bɛ fɛ ka numéro composer buru bɛ fiyɛ k'ale to sobiye de kunna wa kiyama kɛnɛ k'a bɛ wuli n'o sobiye kelen de fɛnɛ ye i m'a ye a bɛ fiyɛ ka dɔw to jɛnɛyaso de fɛnɛ kɔnɔ cɛ ni muso u bɛ jɛnɛya la waati min buru bɛ fiyɛ k'u to baara la kira dun ko sallallahu alaihi wasallam maa bɛ sa ni baara min ye i bɛ wuli n'o baara kelen bɛɛ de i bɛ sa ni mun ye i bɛ wuli n'o de ye dɛ e k'i jija i ka sa k'i to misiri kɔnɔ walima k'i sa k'i to kuranɛ kalan na walima i sara k'i to hiji baara la walima i sara i bɛ sun na walima i sara i bɛ seli la walima i sara i bɛ seliji t'a la ni nin kɛra i wuli cogo kɔnɔ a banna ɲininkali tɛ yen mɛ ka sa ka sɔrɔ i bɛ sobiye kunna walima ka sa ni marasi ye ka sa ni damu ye ka sa k'i to jɛnɛya la
walma k'i sa k'i to balani so kɛnɛ kan ka sa k'i to sabarinin fɔ la ka sa k'i to dununfɔyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen ye laban cogo jugu ye nin fana ye wuli cogo jugu de ye kiyama kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala kan bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ nin ma abu hurayra ka hadisa dɔ bɛ yen nin babu kunna halisa ala ka diɲɛ b'a ma a ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko alakira ma bayna nafkhatayn burufiyɛ fila ko waati joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ waati joli ni burufiyɛ fɔlɔ kɛra yanni filanan ka kɛ minnu ye burufiyɛ kɛ fila ye nin y'u ka dalu ye fɔlɔ kɛra yanni filanan cɛ ko waati joli bɛ yen alakira ma kuma abu hurayra ko mana alakira ko arba'un ko 40 a ma fɔ san 40 a ma fɔ kalo 40 a ko 40 qala abu hurayra ko 40 yawman yala kira tile 40 wa qala abayt alakira ko ayi ma sɔn tile 40 tɛ a kɛlen ko nin buru fiyɛra n'an bɛɛ sara buru fiyɛ wɛrɛ min bɛ kɛ n'an bɛɛ bɛ wuli waati joli bɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ yala tile 40 don wa alakira ko abayt o tɛ ma sɔn qala 40 shahra yala kalo 40 don wa qala abayt alakira ko ayi ko kalo 40 tɛ qala 40 sana yala san 40 don wa ko alakira y'i makun ye sallallahu alaihi wasallam riwaya dɔ la qala abayt alakira ko ayi a kɛlen ko ma alakira ma diire fɔ mais yɔrɔ dɔ la alakira ko san 40 ni buru fiyɛra n'an bɛɛ sara an sulama bɛ to yen fo san 40 san 40 kɔfɛ Allahu Ta'ala bɛ sanji dɔ de bɔ larosi dugumala la a sanji a ji ka girin a jɛlen don o de bɛ jigin adamaden su dalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ min su donna dugukolo kɔrɔ mun tora ji la tasuma ye mun jeni walima wara ye mun dun walima i sara mɔgɔ si ma bɔ i su kalama i su bɛ yɔrɔ min o ji de bɛ bɔ larosi la ka toni toni adamaden dalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka toni toni bɛɛ kan hali mɔgɔ 20 donna kaburu kelen min kɔnɔ fosse commune minnu bɛ k'an bolo walima an ka kaburu dɔn na yɔrɔ waati bɛ an bɛ segin kaburu kan voilà o mɔgɔ 20 su min ye ɲɔgɔn sɔrɔ dingɛ kelen na bɛɛ tɔgɔla ji de bɛ toni i su sanfɛ bɛɛ tɔgɔla ji bon n'o kɛra kaburu bɛɛ kɔnɔna bɛ minɛ ka funu a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni muso kɔnɔbara sera kalo 9 na i t'a dɔn a bɛ jigin don jumɛn mais a bɛ jigin nin kalo de kɔnɔ na o mana kɛ sa buru fiyɛ dɔɔni de bɛ sɔrɔ ka kɛ i bɛ bɛɛ kelen ka dugukolo fara bɛɛ b'i kun kɔrɔta i ko samiyɛ donda fɛ i bɛ ɲɔkisɛw falentɔ ye ani kabakisɛw i b'o falentɔ ye cogo min ka bɔ dingɛ kɔnɔ i bɛ bɛɛ wuli-wulitɔ de ye ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo la adamaden bɛɛ bɛ wuli-wuli ti an bɛna se o ma mais hadisaw tugulen bɛ ɲɔgɔn na o de ye an dɛsɛni ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye kuma sigiyɔrɔma sabanan o de ye adadu nafakhat yawm alqiyama wa asma'uha buru fiyɛ hakɛ buru fiyɛ bɛna kɛ siɲɛ joli buru fiyɛ bɛna kɛ siɲɛ joli to yen dɔnnikɛlaw tilara fila ye nin yɔrɔ la yan buru fiyɛ hakɛ o ma ɲɔgɔn faamuya la dɔnni dunke dɔ bɛ yen o y'a yira i n'a fɔ an karamɔgɔ Ibn Kasir ale y'a yira a ka kuma na ani dɔnnikɛla caman ko burufiyɛ ye 3 de a bɛ fɔ burufiyɛ dɔ ma ko nafkhatu faza jatigɛ burufiyɛ dɔ bɛ yen nafkhatu sa'q ka sa o burufiyɛ dɔ bɛ yen nafkhatu al-ba'th wa nushur an bɛɛ ka wuli an'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an gɛngɛn i ko misi gɛnna bɛ misi fara ɲɔgɔn kan cogo min ka gɛn adamaden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ ka taa direction kelen na n'o ye ayiwa kiiritigɛ direction ye an bɛɛ bɛ ka taa yen o burufiyɛ 3 nin an karamɔgɔ Ibn Kasir ani karamɔgɔ tɔw o ka dalu ye mun ye burufiyɛ fɔlɔ min bɛ yen n'o ye nafkhatu faza jatigɛ burufiyɛ ni suratu namli kɔnɔna lajɛ aya 87 ala ye burufiyɛ sugu min fɔ yen olu ko de ye jatigɛ burufiyɛ ye wa yawma yunfakhu fi sur fa fazi'a man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah ko don min fiyɛli bɛ kɛ buru kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ san kɔnɔ o ja bɛ tigɛ fɛn o fɛn bɛ dugu kɔnɔ o ja bɛ tigɛ fo ni mun ka jatigɛ ma ala diya o kɔrɔ ye bɛɛ de don wala nin yɔrɔ bɛ fɔ ka ala ka se de yira n'o tɛ ko bɛɛ de ja bɛ tigɛ
wa kulluna tawhu dakhirin a bɛɛ lajɛlen dɔgɔyali walima bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ masulu ala ye ko bɛɛ bɛna ala ma nin cogo la u ye ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na o de ye nin ibn kasir ani karamɔgɔ tɔ caman olu y'a fɔ burufiyɛ ye saba min ye o tuma na nin de ye a fɔlɔ ye a burufiyɛ filanan o de ye nafqatu sa'aq an ye mun f'i ɲɛna kuma daminɛ na k'a fɔ ko wa nufiqa fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard ni buru fiyɛra fɛn fɛn bɛ san kɔnɔ ani fɛn fɛn bɛ duguma k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sa illa man sha Allah fo ni mun ka saya ma ala diya o kɔrɔ tɛ komi dɔ bɛ to yen dɛ ko bɛɛ bɛ sa o yɔrɔ bɛ fɔ ka ala ka se a n'a ka masaya de fɔ buru fiyɛ sabanan o de ye nafqatul ba'th wa nushur buru ka fiyɛ bɛɛ ka wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ ani ka taga bɛɛ gwɛngɛ o ni aya dɔɔnin bɛɛ tugulen bɛ ɲɔgɔn na summa nufiqa fihi ukhra فإذا هم قيام ينظرون كبروا بسرعة كفية تغني إبى بلاد جلي وليلي ببي كينيانا كلا كلا ببى كفلالي كي أمبورامي أمينا تامي أكوبي تغود أتمنى نبرو فيه كو سبا نيندبي كرامو منتارا في ابن كثير أنا كرامو نيونتو ميمام قرطبي وفنا تفسير كتابه لدونين باتيجي في كو كرامو بلي بلي بادو عليه أيرا كبرو فيه فلادي فلامي بي ناتغورا نيونا آيالا ani abu huraira ka hadisa min nan tɛmɛna la o y'ale ka dalu ye k'a yira k'a fɔ burufiyɛ ko fila dɔrɔn o de ye nafqatu sa'aq ani nafqatul ba's voilà ka bɛɛ faga o burufiyɛ ani saya kɔ wulili o burufiyɛ k'o burufiyɛ fila dɔrɔn pe o b'a yɛrɛ fɔlɔ min n'an y'o kala o de kɛra karamɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye n'o tɛ nin fila o bɛɛ lajɛlen bɛnna a la toyi nafqatul faza halisa an karamɔgɔkɛ ka dalu n'o ye ibn kasir n'a a tɔw u nana ni dalu dɔ ye mun b'a yira ko jatigɛ de bɛ kɛ fɔlɔ yanni saya ka kɛ o dalu filanan o de b'an ka kuma sigiyɔrɔma naaninan na n'o de ye sifatu nafq fi sur buru bɛ fiyɛ cogo min na toyi olu ye dalu min de u ka dalu dɔ filɛ nin ye Alahu taala ye mun fɔ ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim aw adamadenw a ye siraw tigi ala ɲɛ inna zalzalata sa'a i k'a dɔn kiyama lengi langa ani kiyama cibi caba ani kiyama yɛrɛyɛrɛli shay'un adhim ko ye ko belebeleba de voilà dɔw ko n tɛ kiyama kɛnɛ ye dɛ nin ye yanni an ka se kiyama jatigɛ baara min bɛ da adamadenw kan nin y'o de ye yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ko don min n'an ɲɛ dara kan jatigɛ burufiyɛ nin don min ɲɛ bɛ da kiyama taamasiyɛn nin kan ni jatigɛ buru man kan muso min lajɔlen don muso lajɔlen n'an b'a fɔ min ma muso kɔnɔma ko muso lajɔlen bɛ jigin a yɛrɛ ɲinɛ maa tɛ bɔ a kalama yɔrɔ nin ye baara ye nin ye kabako ye dɛ kɔnɔmaya ka gɛlɛn cogo min jiginni bɛ kɛ sababu ye tellement a ka gɛlɛn fo muso dɔw bɛ to a la fa dɔw bɛ sa o de kama sariya la ni muso fatura jiginni sen fɛ i kɛra arijinɛ kɔnɔden ye kaban parce que i kɛra seedu su ye i kɛra seedu su ye ala kɛra ye seedu su minnu tɔgɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam muso jigintɔla n'a tora a la walima a jiginna don min a ma sa dɛ mais jiginni ni degun o de kɛra sababu ye ka muso faga hali tile saba tile naani kɔfɛ o muso ka baraji dafalen seedusuya bolo kan seedusu bɛɛ tɛ ko mɔgɔ min sara kɛlɛ sen fɛ dɛ a ka ca kosɛbɛ dɛ muso min bɛ sa jiginni sen fɛ ye seedusu ye u ye marifa ci mɔgɔ min na seedusu don i sara accident sen fɛ seedusu moto binna n'i tora a la mais dɔ ye moto kɛ k'i tan i ye seedusu ye avion kasara seedusu ayiwa sa de y'i kin bunteni y'i kin wulu fatɔ y'i kin walima wara y'i kin walima kɔnɔdimi gɛlɛ walima kɛrɛdimi i sara nin fɛn fɛn na sariya la i bɛ kɛ seedusu ye mais seedusuya bɛɛ bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ i ka kɛ seedusu ye ka sɔrɔ i ye silamɛ ye n'o tɛ ni kafiri sara nin sacogo la a tɛ kɛ seedusu ye dɛ silamɛ de mana nin sacogo dɔ sɔrɔ tasuma jeni walima i tora ji la nin bɛɛ de tɔgɔ k'i kɛra seedusu ye wa muso fɛnɛ kɛtɔla ka ɲɛnama dɔ di diɲɛ na ni muso tora a la muso tɔgɔ ko seedusu mais tellement bange ka gɛlɛn n'i sara i tɔgɔ bɛ kɛ seedusu ye
mais kiyama jatige buru fiyɛ muso bɛ jigin a tɛ bɔ a kalama a yɛrɛ tɛ bɔ a kalama k'a jiginna o ye nin ye muso min bɛ ka sin di den ma a bɛ ɲinɛ a den kɔ kiyama jatige fɛ k'ale den b'a sen ka sin min na ala ko k'a tɛ bɔ a kalama o de ye yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at don min ni a yera walima n'a mankan mɛnra den di sin di muso kelen kelen bɛɛ bɛ ɲinɛ a den kɔ waati min na a bɛ ka sin di a den ma wa tadawu kullu dhati hamlin hamlaha muso fɛn fɛn bɛ yen ni kɔnɔbara b'a la k'a bɛɛ bɛ jigin jatigɛ nin k'a bɛ kɛ sababu ye ka muso jigin o taamasiyɛn caman b'an yɛrɛ fɛ yan muso lajɔlen i bɛ taa sɔrɔ dɔw kɔnɔ bɛ kalo 7 dɔw ta bɛ kalo 8 na jatigɛ ko dɔ bɛ yen n'a fɔra muso ye o yɔrɔ bɛɛ la muso bɛ jigin a bɛ kɛ o muso caman bɛ yen a kɔnɔ sera kalo 8 kalo 9 a cɛ ka bari ka saya cɛ dalen bana na ka mɛn o kɔfɛ a ka san gansanw ma dɛ muso ma sigi ni cɛ ka saya ye o saya sugu n'o fɔra muso ye ka sɔrɔ a lajɔlen a ka ca ala fɛ o don bɛɛ i bɛ muso ye a bɛ jigin o caman bɛ kɛ a bɛ jigin o dɔw yɛrɛ la ni den kɛra cɛ ye o b'o tɔgɔ da a fa yɛrɛ la muso caman bɛ barika jigi kɛ ni nin de ye o jatigɛ ye muso bila ka jigin joona o ye diɲɛ jatigɛ fitinin ye kuma bɛ kiyama taamasiyɛn jatigɛ belebele o tɛ tɔ to kɔlɔkɔlɔ la dɛ ko ayiwa muso lajɔlen k'a bɛɛ bɛ ɲina a kɔnɔbara kɔ nin don jatigɛ yɛrɛ sababuya la amaba watara nasa sukara k'i b'a adamaden tɔw ye u suli wa ma hum bi sukara ko ka sɔrɔ u sulen tɛ yɛrɛ i b'a adamaden y'a don i n'a fɔ a sulen ko ka sɔrɔ a ma gulɔ min dɛ ni mɔgɔ sura i bɛ tɔgɔma cogo min i bɛ lenki langa i bɛ jɛngɛ a kɛlen bɛ komi dugukolo bɛ ka kuru i senkɔrɔ de i ma gulɔminɛ ye tɔgɔma la hali musow ka minɛnko ji fitinin ni gulɔminɛ sera ma n ka bɛ k'a ɲɛna k'a jɔlen don baji de da la i b'a ye senkɔrɔ t'a la cogo min fa b'a ka kulusi sen dayɛlɛ minɛnnɔgɔko ji o boli sira dɔrɔn pe panni a bɛ kulusi sen dayɛlɛ parce que a sulen bon e b'o ye cogo min ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la kiyama ja wuli buru fiyɛ ko b'a adamaden bɛɛ kɛ ten i b'a adamadenw ye i n'a fɔ sulen wa ma hum bi sukara ala ko gulɔ t'u ɲɛ la ko ma su dɛ mais mun kɛra walakinna adhab allahi shadid ko ala ka lajaba ko de ka gɛlɛ ala ka lajaba de y'u sɔrɔ u ye cogo kelen bɛ komi u sulen don ko ka sɔrɔ u sulen tɛ nin bɛɛ ye buru min bɛ fiyɛ kiyama taamasiyɛn na wala nin bɛɛ lajɛlen o ye a taamasiyɛn dɔ bɛ yen buru fiyɛ yann'a ka kɛ walima a kɛlen i b'a ye o ye mun ye a b'o mɛn alimamiw ka seli la waati bɛɛ iza shamsu kuwirat ni tile ni a bosonna an ɲɛ bɛ tile la cogo min ni yelenba min b'a la kiyama waati mana se i tɛ ni yelen ye tile la tuguni kuwirat o kɔrɔ de k'a yelen bɔ a la ka a golo dogi ka bɔ a la a kɛlen bɛ komi ni mɔgɔ ye jalamugu siri n'i ye jalamugu siri i kun na ni sina ka jalamugu foni a bɛ fɔ de ma ko takwir i ye jalamugu foni ka bɔ i kun na bon yelenba min bɛ tile la ala k'o yelenba bɛna bɔ tile la don dɔ o de kama suran 3 bɛ kuranɛ na n'i bɛ fɛ ka kiyama kɛnɛ ye ka sɔrɔ i ma sa i ko suran 3 kalan i bɛ kiyama kɛnɛ ye o suran dɔ de ye nin suratul inshiqaq suratul infitar ani suratul takwir ni suran 3 n'i y'a kala k'a faamuya foyi tɛ fɔ kiyama ko la e tɛ mun dɔn i b'a bɛɛ dɔn ala ye nin mun fɔ ko tile nɔrɔ k'a bɛna bɔ a la n'aw y'o ye waati min wa idha nujumu nkadarat n'aw ye tile lolo fana ye k'u bɛɛ tigɛ tigɛra i bɛ lolo fana ye a gulonnen bɛ san kɔnɔ mɛ a bɛɛ bɛ tigɛ tigɛ k'a bɛɛ jɛnsɛn k'a bɛɛ bin bin n'a y'o taamasiyɛn fana ye waati min wa idha aljibalu suyirat n'aw ye kulu ye ka tɔgɔma suyirat ka bɔ a nɔ la ka taama walima suyirat kulu ka yɛlɛma ka sin ka kɛ cɛncɛn fugufugu ye k'a bɔ kulu belebelebaya la ka sin ka a bɛɛ mɔɲɔgɔ i ko cɛncɛn n'a y'o ye waati min ala ka kuma na wa idha al-isharu utilat n'aw ye ɲɔgɔmɛ ye ɲɔgɔmɛ muso n'a kɔnɔ sera kalo 10 ma a y'o labilalen ye tigi t'o la tuguni
parce que an ka bagan naani ni ɲɔgɔmɛ de da ka gɛlɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan saga ba misi ɲamɛ da ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye bon ɲɔgɔmɛ muso kɔnɔ selen kɔnɔ tan na k'o labilalen tigi t'o la i t'o ye waati si ni kiyama waati tɛ wa idhal wuhushu hushirat n'aw ye kungo kɔnɔ waraw fana ye o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan voilà o bɛɛ gɛngɛnna ka sɔrɔ mɔgɔ ma t'u gɛngɛn ka n'u lasigi k'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan wa idhal biharu sujirat n'aw ye ba fana ye ka fara sujirat kɔrɔ damadɔ b'ale la sujirat a fara ko ay muliat n'aw ye ba ye ka rempli la ka bɛɛ fa yɔrɔ si tɛ yen tuguni ko fɛn tɛ yen ka bɛɛ fara walima sujirat ka mɛnɛ ka tasuma don b'a la voilà parce que ko tasuma de bɛ ji nin kɔrɔ kiyama waati mana se o tasuma bɛ ji nin bɛɛ minɛ i ba bɛɛ minɛlen yanni i ɲɛ ka ji ye i ɲɛ bɛ tasuma de walima a tɔgɔ sujirat ka mɛnɛ ka ji bɔ yen pewu ji bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a rempli ani dugukolo fan tɔ k'a bɛɛ bila niveau kelen na n'an ye nin fɛn o fɛn ye ko nin bɛɛ tɔgɔ de ye k'a fɔ ko kiyama waati k'a sera dɔw ye nin baara kɛ kiyama kɛnɛ ye dɔw ko ayi ko nin bɛɛ lajɛlen y'a ja wuli a n'a taamasiyɛn ko nin baara bɛɛ lajɛlen ye Allahu alam a bɛ se ka kɛ minnu y'a kɛ kiyama kɛnɛ ye olu ta ye sawaba ye walima minnu ko yanni kiyama kɛnɛ cɛ baara minnu bɛ bila ɲɛ k'o dɔ don nin naani na ye to yen don jumɛn yɛrɛ buru bɛ fiyɛ dɛ don jumɛn buru bɛ fiyɛ kuma sigida wɔɔrɔnan buru bɛ fiyɛ don jumɛn diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli don jumɛn an bɛɛ b'a dɔn an si tɛ diɲɛ wuli don dɔn yɔrɔ waati dɔw tɛmɛna an yɛrɛ ka ɲɛnamaya la mɔgɔw tun ye dati dɔ di a kun fɔra ko l'an 2000 o y'a sɔrɔ an bɛ 80 waati ninnu na 80 kumaw aw kalandena maaw yɛrɛ aw bɛ siran ko ni 2000 sera dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli aw yɛrɛ ka ala deli kun ye mun ye si jan ka di ye dɛ mais 2000 yɛrɛ kana se fiyewu parce que n'a sera dɔrɔn o ye diɲɛ wulilen an tora k'an tɛntɛn ka 80 ban kana don 90 kɔnɔ k'o ban 99 décembre diinɛ dɔ mɔgɔw ye u ka diinɛ dɔ batokɛyɔrɔ bɛɛ jeni ni mɔgɔw ye parce que ko janvier 2000 ko ye diɲɛ wulilen ye ko yanni diɲɛ ka wuli ni buru fiyɛ ye k'an k'an yɛrɛ di ala ma yanni ala mago ka s'an ma ka bɛɛ faga arnankɛriw dɔ don escrow ka bɛɛ faga ka tila k'u ka wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ hali sini u ba ka taga mais tellement o dar'u ka ɲɛmɔgɔw la u yɛrɛ d'u ma parce que a tun bɛ bɛɛ ɲɛna ko l'an 2000 ko diɲɛ bɛ wuli mais l'an 2000 tɛmɛna fo mugan dar'o kan aw ye buru fiyɛ mankan mɛn fɔlɔ a ma fiyɛ fɔlɔ dɛ a kɔni bɛna fiyɛ mais a ma fiyɛ dɛ o b'a yira a dati tɛ mɔgɔ bolo a dati b'a la de n'o tɛ hali 2007 o 2008 sugu kɔnɔna kun ma duruntu musokɔrɔbaw kun ma commencé k'u sara ɲɔgɔn na k'a waati sera n ko kun kuma bɛɛ taara an sɔrɔ yen dɔ taara an ɲininka misiri yɛrɛ la o ko mɔgɔw b'u ko yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ sugu kɔnɔ k'a fɔra ko ni san tɛ yɛlɛma ni buru ma fiyɛ a kana pressé koyi buru nin bɛ fiyɛ o mais aw bɛ ka dati min d'a ma o dati de tɛ dati bɛ ala de bolo ala o de fɔ a tɛ mɔgɔ si bolo mais a don kelen o dɔnnen don a bɛna bɛn don min ma o dɔnnen don ala kira y'o fɔ a ka hadisa la dɛ sallallahu alaihi wasallam a ko khayru yawmin ittala'at alayhi shams yawmul jumu'ah a ko don na sɔn hɛrɛma min ni tile bɔra don kɔnɔ k'o ye jumadon de fihi khuliqa adam o don kelen de la kan fa adama dana wa fihi udkhila aljanna o don kelen de an fa adama donna arjina kɔnɔ wa fihi ukhrija minha o don kelen de an fa adama labɔra arjina kɔnɔ wala takumu sa'atu illa fi yawmil jumu'ah ko kiyamati wuli fiyewu fo jumadon dɔ a bɛ bɛn juma dɔ de ma dɛ a bɛ bɛn juma dɔ de ma dɛ o de kama karamɔgɔ dɔ ko n'an y'a jateminɛ ko généralement jumadon fɛ kɔnɔ caman bɛ sɔli ka wuli min kɛ ko jumadon fɛ ko kɔnɔ caman tɛ sɔli ka bɔ a caman bɛ to wo kɔnɔ caman bɛ to a ɲaga kɔnɔ o tɛ wuli o bɛ siran esike buru fiyɛ min fɔra k'a bɛ bɛn juma dɔ ma kɔri bi juma tɛ dɛ bon kɔnɔw ni waraw ni sogow olu yɛrɛ ba ka buru fiyɛ waati ka prévenir quoi wala ka a labɛn yan'a waati ka se
mais adamaden yɛrɛ hakili foyi t'a la parce que an yɛrɛ bolo hali san ɲinan ko san 100 a bɛɛ bɛ diɲɛ sɔrɔ yen o de t'an bɛɛ ka jate la halisa a b'an ɲɛna ko fɛn nin ma se o de kama projet belebele dɔw montenen don ko 2100 2150 projet dɔw bɛ yen a bɛ ten 2040 2045 parce que nanzaraw ka projet bɛɛ bɛ kɛ ten de quoi ka projet dɔ monter yana ka réaliser san 100 yana waati ci o ka fɛn tila bɛɛ bɛ kɛ ten bon o b'a yɔrɔ dilan k'a labɛn n'a waati sera dɔrɔn o b'a kɛ parce que kuma dɔ la danaya min bɛ anw yɔrɔ o t'u yɔrɔ mais kuma dɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ka baara sira fɛnɛ fɛ jamana ka développement min b'u bolo o ka baara la o fɛnɛ t'an na parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ développement sira la nanzara bɛ arabu ni farafin ye o b'an ɲɛ jogo dɔ bɛ arabu ni farafin na n'an mago sera mun ma don min an b'o baara kɛ o don de mais nanzara bɛ baara dɔ kɛ k'a bila yan'a don ci e yɛrɛ b'a ye ko mun de bɛ yan a bɛ ɲɔgɔn ɲininka mais a bɛ papier la u bolo hali minnu y'a dessin kɛ n'olu tɛ yen don min u bɛ taa papier ta dɔrɔn u b'a baara kɛ a baara tɛ gɛlɛya yɛrɛ i b'u ye hali u ka autoroute belebeleba ninnu na i b'a ye so jɔ cogo la u bɛ distance janba bila dugu yɛrɛ ani autoroute dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fɛn fɛn mana fɔ k'i bɛ so dɔ jɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ dugu min yɔrɔ min bilara ni so cɛ ani sira cɛ u tɛ sɔn a b'a ko non 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 ko dans l'avenir ko goudron min na s'an ma o b'a sɔrɔ l'avenir ye fo san 50 ɲinan ko walima san 60 l'avenir o ye so si tɛ jɔ aw yɛrɛ b'a ye nin ye kɛnɛlankolon bilalen o k'a di mɔgɔw ma sa mɔgɔw ka yɔrɔ ni bénéficier mais o tɛ sɔn a ma bon temps min bɛ ka na n'o sera dɔrɔn a bɛ sin ka projets ye k'u kun bɔ ten o tɛna ni mansin ye ka mɔgɔ si ka du ci mɔgɔ ka du tɛ ci yiri tɛ tigɛ foyi kɛnɛ min na bilalen don dɔrɔn o bɛ sin k'o de réaliser ten mɔgɔ si ka tɔɔrɔ t'a la mɔgɔ y'a sɔrɔ kɛnɛ labilalen don a bɛ san 50 san 60 bɔ f'aw yɛrɛ bɛ dimi ko munna e ta tɛ nin di mɔgɔw ma an ka yɔrɔ jɔ a la mais au contraire arabu ni finman n'o y'an farafinw ye anw ka baara tɛ ten an bɛ yɔrɔ jɔ de hali ni goudron min sira min kan ka kɛ deux voies ye o deux voies tɔ nin an bɛ so jɔ a kan a ka hali ni sira wɛrɛ bɛ na dilan de aw k'an ka duw ci an kɔni b'a jɔ an b'a jɔ de bon o bɛɛ bɛ jɔ k'o kɛ étage janbaw ye so cɛɲumanba 5 étages 6 étages 10 étages yɛrɛ waati dɔ bɛ na nin sira nin n'a ma kɛ deux voies ye jamana tɛ lafiya mais solution jumɛn b'a la fo ka mɔgɔw ka du ci de du ba kelen du ba fila bɛɛ ye dagabana du ye a dɔw valeur bɛ taa 300 000 400 bon n'a fɔra ko ka machine dɔw la est ce que population yɛrɛ bɛna sɔn bɛɛ bɛ kule nin ye fantan jamana ye n'a ye ninnu ci nin tigi bɛna taa yɔrɔ jumɛn jɔ tuguni yan'aw ka nin ci a tɛ taa sira bɔ yɔrɔ wɛrɛ yan i m'a ye ka sɔrɔ yɔrɔ min kan ka ci sira kan ka bɔ yen de bɛɛ ka lafiya b'a la mais cilikɛlaw mana na ni machine ye don o don population yɛrɛ de bɛ wuli ka ti ci mais n'a ma ci an tɛ lafiya o misaliya de filɛ an ka dugu kɔnɔ nin n'o ye Bamako ye n'i y'a ye Bamako ni kurunin don dɔ wɛrɛ si tɛ Bamako sigi fɔlɔ ani a lotissement kɛ fɔlɔ ani plan bɔli yɔrɔ caman bɛ yen a ma prévenir sira dɔw dɔgɔyara bi parce que o y'a dilan ka bɛn n'a waati adamadenw de ye o ma miiri u kun na ko dugu bɛna bonya jama bɛna caya o dugu bonyana ka jama caya halisa sira b'a fitininama na jagoya embouteillage ni bɔn sen ka bɔn kun ka a bɛ caya o kɔrɔ tɛ komi jamana développé o ka embouteillage tɛ yen dɛ a bɛ yen mais n'an ta ninnu tɛ kɛ cogo kelen ye mais tubabuw fɛ yen u ye nin bɛɛ ɲɛsigi yan'a waati ci anw de fɛ yen ɲɛsigi t'a la an b'a jɔ de hali sini n'an b'a ci o ye arabuw ta ye kabako dɔ dɛ i bɛ arabuw ye ka so dɔw ci f'i b'i ɲɛ bɔ a la tellement bɛ e yɛrɛ tɔɔrɔ f'i b'i ɲɛ bɔ a la so nin cɛ ka ɲi cogo min so nin ka jan cogo min wari min donna a la mais yɔrɔnin kɛla o bɛna ci cili yɛrɛ ka nɔgɔ ma ni jɔli ye o mansin sugu dɔ bɛ ninnu bolo yen kabako dan de don quoi étage kana da a ka janya ma i bɛ anw ka mansin sen seninamaba nin
i b'o ye duguma cogo min i bɛ mansin de ye fo so yɛrɛ sanfɛ i yɛrɛ t'a dɔn fɛn jumɛn ye mansin nin bila ye mansin sennamani yɛrɛ de bɛ fo so sanfɛ legelege a n'a dabolo janjan a b'a ka so puruti puruti dɔɔnin k'a jigin jigin k'a jigi jigin mansin bɛ so jigi jigin fo ka taa s'a subasima ma u b'a bɛɛ ci ka bɔ yen kuma tɛ sawudi yɛrɛ maka wagati bɛɛ i b'a ye u b'a ka yɔrɔ dɔ bɛɛ ci ka bɔ yen yɔrɔ dɔ bɛɛ a dɔw la jɔli bɛ k'a la a dɔw la jɔli wɛrɛ tɛ k'a la tuguni mɛ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni nansaraw don yanni nin ka ci dɛ a kun tɛ jɔ yɛrɛ de mɛ an de fɛ an b'a jɔ o kɔfɛ an b'a ci mɛ olu fɛ yen fɛn jɔlen ka segin k'a ci a caman na a tɛ kɛ sirako ye dɛ a caman na i bɛ taa sɔrɔ fɛn kɔrɔla de olu ye si dɔ de d'a ma k'a bɛna jɔ waati o sera o bɛ sin ka ayiwa dinamiti ninnu bila a la ten dɔrɔn ka a démoli bɛ kɛ stadiw la o bɛ kɛ u ka bâtiment bele parce que u tɛ risque ta quoi hali pont o b'a kɛ mobili bɛ boli pont dɔ kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ si dɔ la n'a sera o ma risque b'a la a bɛ se ka kɛ pont bɛ se ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ don dɔ mais a bɛna kɛ don jumɛn mɔgɔ si t'a dɔn an kɔni ɲɛ b'a jɔcogo ɲuman na problème tɛ yen mais olu b'a ye ɲɛ min na anw t'a ye ten o de kama ko finman bɛ risque ta dɔ wɛrɛ tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de don voilà bon nin bɛɛ ye prévention de ka yɔrɔ prévenir yan'a waati cɛ bon ni prévention fana ye mun ye o de ye jumadon dɔ buru bɛ fiyɛ juma minnu tɛmɛna yɔrɔ o kɔni tɛ tuguni o mais juma minnu bɛ ka na a bɛ se ka kɛ o don dɔ de la dɛ mɔgɔ t'a dɔn hali juma nata yɛrɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ wala juma nata yɛrɛ a bɛ se ka fiyɛ yɛrɛ parce que a fɔra a bɛ bɛn jumadon dɔ de ma mais juma jumɛn don Allahu a'lam alakira kɔni y'a ka kuma fɔ ka ban an bɛɛ kɔni ka to a kan k'a fɔ ko jumadon dɔ de la buru bi fiyɛ n'a fiyɛra sarankali tɛ yen wala a y'a to n ka nin finikura dalen bɛ yen n kun ma don fɔlɔ dɛ a y'a jɔ fɔlɔ n ka taa n ka o finikura don hali siɲɛ kelen o banna pewu i ka samara donbali o tɛ don tuguni fini donbali o tɛ don tuguni musow ka sɛni minnu maralen b'u bolo a sanu n'a warijɛ kuma ni kuma i bɛ to k'a labɔ k'a ko k'a datugu k'a bila yen walima i bɛ taa di bijutiw ma sanu yelennaw ni warijɛ kolaw b'a ko k'a manamana e yɛrɛ fana bɛ to k'o lajɛ dɔrɔn ni nisɔndiya ye sanu garamu 300 400 sanu garamu 500 bɛ n bolo k'a bila foroko kɔnɔ dɔrɔn dɔw yɛrɛ kelen n'o ka valisi denni yɔrɔ sanu bila valisi fitinin dɔ bɛ musow bolo a ka bijou sanu bila valisi ni ani warijɛ bila valisi ni o de fitinin b'a bolo yen kelen do k'olu fa garamu 800 400 700 n'a nisɔndiyara don dɔ a bɛ sɛnibaw don bololanɛgɛbaw bugulibaw ka dɔ bila k'a foto ta dɔrɔn ka sin k'o bila Facebook sanfɛ ten mɔgɔw k'ale ni sanu dagabana sigilen ye o de y'a nafa ye o dɔw yɛrɛ ta o t'a don k'u foto ta dɛ a b'u bolo yen kuma ni kuma a b'a labɔ k'a lajɛ dɔrɔn ka nisɔndiya parce que nin ye warimugu de maralen yan sanu garamu 400 800 o ye miliyɔn caman ye sefa la dɛ yanni buru ka fiyɛ ka nin to i bolo walima yanni ka sa ka nin to i bolo yen i t'a lajɛ i ka ala baara dɔ kɛ n'a ye o de y'i ta ye dɛ sanu garamu 800 i bɛ se ka misiri dɔ jɔ n'a ye dɛ i bɛ se ka orphelinat dɔ jɔ n'a ye yatimɛdenw bila yɔrɔ i bɛ se k'o dɔ kɛ n'a ye i bɛ se ka kɔlɔn caman sen n'a ye forage mɔgɔw b'a ji min n'i ka nin sanu dagabana ninnu ye parce que n'i sara ninnu de bɛ k'i ta ye mais i sara k'i ka valisini falen to sanu na ni buru yɛrɛ ma fiyɛ i sara k'a to yen i denw de bɛna tiɲɛ ta i cɛ walima i den walima i balimaw sanu dagabana nin b'i bolo i satɔ walima i salen a kelen tɛ fara i ka kasange kan ka t'i don n'a ye o kelen tɛ kɛ o sanu bɛ to i kɔfɛ de i ta taa si ye i tɔgɔ bɔra a bɛɛ la mais ni kun ye nin sanu dɔ tigɛ misiri tɛ yɔrɔ min ka taa jɔ yen fo buru ka fiyɛ mɔgɔw bɛ seli min kɛ o misiri la i b'o baraji sɔrɔ kaburu kɔnɔ ani kiyama kɛnɛ kan n'i y'a kɛ kɔlɔn ye forage fo buru ka fiyɛ mɔgɔw bɛ ji tali min k'i ka forage la fo kiyama kɛnɛ kan o baraji tɛ tigɛ walima i hinɛra yatimɛden dɔ la walima i ye mɔgɔ dɔ bila ka taa hiji la n'a ye a baara ka ca o ka fisa i ka sanu don i kana waati bɛɛ de foto bɛ Facebook sanfɛ waati bɛɛ de bɛ k'o ci mɔgɔw ma WhatsApp la n'i donna YouTube la dɔrɔn an bɛ de ye sanu b'i kana warijɛ b'i kana jama o bololanɛgɛ b'i tigɛ la i kelen do ka pose dɔ ta n'a ye ka bila n'i ka nafa kɛra nin i ma baara daminɛ fɔlɔ dɛ parce que nin bɛ don yɛrɛ yira ani waso de kɔnɔ ala y'an fatani ka bɔ o la
o tuma na an bɛɛ k'a dɔn ko buru bɛ fiyɛ jumadon dɔ fɛ kuma sigiyɔrɔma 6nan ani a laban man la yus'aku inda nafkhi fi sur yala ni buru fiyɛra jɔn tɛ sa di walima jɔn tɛ kirin walima buru fiyɛ fɛnɛ o b'an bɛɛ la tununi min kɛ ala bɛ jɔn kisi ka bɔ a la ala bɛ jɔn kisi alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen dɔɔninkɛlaw ye hadisa nin walawala n'i ka faamu ye parce que hadisa ko bɛ ten ne dɛ dɔɔninkɛlaw y'a walawala n'i ka faamu ye tɔyi alakira ye hadisa min fɔ yan ni bukhari bɛna n'a ye abu sa'id al-khudri a ka hadisa la kalelen ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko adamaden bɛɛ bɛna sa kiyama walima bɛɛ bɛ kiri fa inna nasa yas'aquna yawm al-qiyama fa akunu awwala man tunshaqu anhu al-ard aw tanshaqu anhu al-ard ko adamaden bɛɛ bɛna sa ni bɛɛ sara mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen ni dugukolo bɛ dayɛlɛ ka bɔ o kunna ka dugukolo ci ka bɔ o kunna ko bɛ k'ale de ala kɛra ko ten k'ale fɔlɔ ɲɛnamaya buru fiyɛ n'o kɛra mɔgɔ fɔlɔ min bɛ wuli ala kɛra ko y'ale de sallallahu alaihi wasallam fa idha ana bi musa akhizun bi qa'imatin min qawa'im al-arsh k'ale bɛ sin ka musa ye ten musa gulonnen don pied dɔ la larosi pied dɔ bɛ yen ko musa kelen don k'o minɛ k'ale bɛ sin ka musa ye ten fala adri akana fi man sa'iqa am husiba bi sa'qihi yala k'ale t'a dɔn musa ma sa de wa walima minnu ye sɔɔku ka kiri ye musa ma kiri de wa aw man husiba bi sa'qati al-ula walima burufiyɛ fɔlɔ mun bɛ yen ni musa y'o jatigɛ kɛ tuuri seyina yɔrɔ waati dɔ la musa y'a fɔ ko ala k'a yɛrɛ yira ale la ale ka ala ye a m'o mɛn tafsiri la wa ko ala k'a yɛrɛ yira ale la ala ko musa ma i tɛ ne ye dɛ mɛ kulu lajɛ ni kulu sabatira a nɔ la fa sawfa tarani hali a ti mɛn i bɛna n ye ala ye nɔɔrɔ fitinin de bila kulu sanfɛ o nɔɔrɔ fitinin ibunu kɛsiri kelen nin ko nɔɔrɔ hakɛ min bɛ ku miseli wo fɛ ala y'o de bila kulu kan o nɔɔrɔ min bilara kulu kan kulu yɛrɛyɛrɛla musa bɔra ka bin fasayiqa ko musa kirinna yala o kiri min dara musa ka o don o de ye musa kisi nin burufiyɛ kiri ma wa walima musa ma kirin yɛrɛ de wa minnu ye sɔɔku kɛ kiri ye olu y'a tafsiri kɛ tan walima a bɛ se ka kɛ ala ye musa bonya saya min bɛ yen n'an bɛɛ sara o la ala ye musa la wuli danfɛn bɛɛ ɲɛ a ye bonya dɔ di musa ma ka musa la wuli bɛɛ ɲɛ a b'a la kira ɲɛna k'ale fɔlɔ de wulila a bɛ sin ka musa ye ten musa wulila a ɲɛ parce que tiɲɛ na ala kira ka fisa ni bɛɛ ye mɛ fɛn dɔ bɛ yen ala b'o o fɔlɔfɔlɔya di dɔ ma ala kira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam ni wulili ni o fɔlɔfɔlɔya dira musa ma bon ni buru fiyɛra fana an bɛɛ bɛ wuli n'an wulila an tɛ wuli n'an ka kasangew ye dɛ k'a fɔ an su dontɔla o ye kasange min meleke an na ka taa an da n'an bɛ wuli an tɛ wuli ni kasange ye dɛ ayi n'an bɛ wuli ten hali garikisɛ kelen sirilen tɛ maa si la cɛ fara muso kan an bɛɛ bɛ ten foyi tɛ yen bɛɛ bɛ wuli nin cogo de la samara tɛ yen fugulan tɛ yen misɔrɔ tɛ yen hijabu tɛ yen guloki tɛ yen tafe tɛ yen kulusi tɛ yen bɛɛ bɛ wuli ten mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ sutura ni fini ye o ye seyidina ibrahim de alayhi salam fini bɛ don mɔgɔ fɔlɔ min na ko ye ibrahim ye ala kira ko ten dɛ sallallahu alayhi wa sallam o kɔfɛ ala bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw fɛrɛbɔ dɔɔni fo ka taa se maa fɛrɛbɔta laban na n'o tɛ dɔw kulukutulama de bɛ yen olu tɛ fɛrɛbɔ sɔrɔ olu bɛ to ten de o caman ye maa jugu ninnu de ye bi sama o cogo de la ka t'u fili tasuma na ala k'an kisi ka bɔ o ma o tuma na musa ma kirin de wa walima ni saya don musa m'o saya ye wa walima musa ta kɛra fɔlɔya de ye ale kira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye o de kama dɔɔninkɛla dɔ y'a jira musa dɔrɔn tɛ k'ale seyidusuw b'a la dɔw ko nɔ nabi ɲumanw ni cidenw ala bɛ bonya dɔ di olu bɛɛ ma nin ko nin kɔnɔna la ko musa kelen tɛ mɛ ala kɛra kɔni ye musa de fɔ alayhi salatu wasalam ni maa tɔw b'a kɔnɔ allahu alam an b'a ɲini ala fɛ o maa suturataw fini na ani pilasi bonyatigiya la kiyama ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la
waati kama an bɛ bitani jɔ yan insha allahu taala an ye poɲɛ 6 min fɔ an sera k'o bɛɛ lajɛlen walawala ayiwa kɛnɛ labɛnbagaw de b'a lajɛ sisan ni waati tɔ bɛ yen ka ɲininkali dɔ jaabi o ko b'olu bolo ni tɔ tɛ waati la fɛnɛ an na ɲɔgɔn bila yan insha allahu taala an kɔni kun ye mun labɛn o de ye nin ye wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala k'an bɛ sababa ma ka faamuya d'an ma i bɛ crédit ta k'a kɔrɔ walima a mana kɛ sanni fɛn fɛn ye 31 ɲɛkɔrɔ walima Noël ɲɛkɔrɔ u nana ka cadeau dɔw kɛ ka fɔ ni mɔgɔ min ye nin crédit 1000 na ta 31 yɛrɛ kama an bɛ nin 200 fara kan ou bien 400 walima i taara sugu yɛrɛ la i bɛ fɛ ka minɛn dɔ san i taara sɔrɔ o ye solde kɛ ayiwa k'an bɛ fɛn danalen na san yɛlɛma san laban an b'o la prix kun ye 1000 de sisan an y'a bɛɛ bila 800 na e b'o sanni min kɛ o b'a yira k'i fana ye 31 kɛ wa walima o b'a yira i fana ye Noël kɛ wa an b'a fɔ ayi o tɛ kelen ye e ye sannikɛla de feerekɛla de sago b'a ka fɛn na ni feerekɛla ye prix min d'a ka fɛn kan n'o se kɛr'e ye i b'a san n'ale de ye dɔ bɔ a la 31 bonya kama ale de y'a baara kɛ kungo min mana y'a la o b'ale de kan e ye sannikɛla de ye ka foyi t'a la 31 don e b'i ka crédit ta 31 tɛ o e b'i ka crédit ta 31 don e bɛ taga sugu la ka t'i ka fɛn dɔw san 31 tɛ o e bɛ t'o san nin waati la sa ale de ye dɔ bɔ a la san yɛlɛma don an bɛ clientw na nisɔndiya ka d'a ka san yɛlɛma don e ma san ni 31 ko ye i ma san ni san yɛlɛma ko ye e taara minɛn san de k'i mago b'a la i ye crédit san de i mago b'a la ka k'i ka téléphone na i y'a abonnement ta de i mago b'a la ka k'i ka télé la i taara minɛn dɔ san sugu la i mago de b'a la e yɛrɛ hakili kun tɛ 31 na f'a san wagati de o ye 31 tɔgɔ fɔli min kɛ e y'o sanni min kɛ tɔɔrɔ kelen t'i kan e tɛ juru min sɔrɔ o la o e ma commerçant bila k'a ka fɛn bɔ a la i ma 31 ko kuma don a da i m'a fɔ a ka solde kɛ voilà solde de ye promotion ye quoi promo i m'a fɔ a ka promo kɛ e kɔni tɛ i ka fɛn de san dɔrɔn ni mun taara y'a la o y'ale de ye e b'i ka baara kɛ ni ŋaniya de ye dɔrɔn voilà ale kira o de fɔ sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat ko baara bɛɛ bɛ ŋaniya de kɔ wa inna likulli imri'in ma nawa adamaden i mana fɛn fɛn kɛ i ŋaniya la ko fɛnɛ sara de b'i ye dɛ an t'an ka sɛsan dabila ko 31 sera an t'an ka crédit ta dabila ko 31 sera an t'an ka samara san dabila ko 31 sera mun ye prix yɛlɛma 31 ko kama o tɔɔrɔ b'o tigi de kan e sanbaga ye ka foyi t'a la ala ka faamuya d'a ma naam ɲininkali ko ale a ka kitabu di mɔgɔ dɔ ma ko de ka fɛn kala ka couverture kala a tigi de baara de kɛ mais a nana mɔgɔ dɔ de sababuya la mais o ma bɛn prix de la sɛnɛkɛla y'a ta fɔ mun ye gɛlɛya fana kɛ o fana y'a ta fɔ mais o ma bɛn a la mun ye couverture kɛ o ko n'a ma mɛn o nana mɔgɔ sababuya la yan b'a kɛ o kama n tɛ wari minɛ bilen mais kitabu seginnen a nana ni kitabu ye ka kitabu di ale ma
atado ko ala ko taw ala ko taw ay kira akmani kuma ga ma jadi ala haga wala ka wa jadi ala wa ko ale de man fo ka jera war ko ka sobe ke karsa yo na de karsa kama ko na uso sobe la me atado ko ko pala ko taw ma kuma we de beta ala ga bonya do ama fen fo yo aye kuma min fo aye do fo ka to de to ako ase malila ya kuma do be na fora do be ba fo te fo nyuma no ni saraka alai ese wo be fo nyuma na te fo nyuma na no ta ala de ban be saraw o ala de gabo eske do de ala ka do ya fo ya o me ale yo fo ka mun to akono o ye dimin kande o ye dimin kande de aw me be prila éclaira ka fo mun kera sobi ka fe na sema o bonya kama nya tui eta to éclaira ka fo ala de gabo ntugo o ya yira ka fo ko re de ba kono ma je warko ama ja ko ore kama fen do be ne ta fe ko ni barake mugoyi yanaw ka bara damene kar saybe ni ke juli maloya kana toyiki banka prifo parce que akela no ga defo do anga société la ko ore kama adi saddo be do yake do yifi hali bulugo ere kono kitabul buyu abala ala kira ko koni ye mugo bla barala atigi sara ki ka fofolo yanaw ka bara dam iba sara juli mun yere fene bina barake ibe barake juli aw be beni na folo de yani baraka ke avec atene de misalala e ka moto tiena itra na reparateur ke fi iya nyini ga folo ko defo jume be moto la aya fina ko moto noyele ne do fanka moto carbureteur de la bo folo ka afie kanikal e ko be ke joli ako ai ko me do sa ni sara ka mundia kana sonde no me be wuru songoni dia kana sonde afaya ka prix defo o defo de nama son ka prix fo i dombaga do nyini munye moto glanay walma moto tigi do nyini ne ko nini defo sugu ye moto soro na be gla joli nyona tigi ba fi atete me keben bidro ka walma kemefla na klara bara la dro kemefla dama fem do be sharia la be fama ko urfu armadum be na femi ka bara be keno ye kuma do la naw makuma wala aw ye nyogon soso sarala mais dugu yere tabolo la ni bara sugu be ke joli o de be nyini no donna dro warde be takadima bare kama fendo be ya jelentede ni mogo ko abe baraki mburanke do anyi sigi nyogo mayo ambe be misiri kelenaw karsa ni sara ka musoro ka dia o take chogo yebe o mayna afaye de joli de do aw be na prela a be na ibe soro ka warda na yi ka barake be soro ka warda me akebali ka prefo ni mi jando ala fen fla do la keleno de asena lo ko ima kuni sira ka mundi barakela chama mbo fo nan natalimbila asebta soro barati teme keme duru baraka aba ko ni sira ka mundi ebe malo yake keme durudi ibe keme shigindi walma wakele yoro ale de gayna de abo mene ka bla kuna ti foifo ni sojalen parce que mun kumba kono e ye fenda ma mun ka chana kono tay mangante wule wala me ale ye wakele barake iya nyini nga ko jolidu e ako pretend neche sa ni sara ka fenfendi wallahi abebebe atato esna ka kemenan damat kasoro bara ni mbeke wakelendi me e kemenan ndama abe yela ka mene ma atato foka sa ka so abe danga foka do aka do kono abi neni ka dangali suku do dai ka ni klo donala ita fa bada ke be bara were ke ni ma fendama bobina ni problème de yani ñogon ci société ko no ci may ay ben prix kam folo yani baraka kede nawma be prix la ina fani kuma mi messi sa nonu mo kuma prix ka ma prix discuter baraka len ko fere ñini ngali kera ko jolido sisan ni makuma aklara ka fotu no ko ala kabo couverture be ke fen na tugumi ambo do maga de ñini ka ni kitabu sugu ni couverture be kala jolido na prix dona ni wakelenu amba fo kitabu tigi ya kata wakelendi barakelama nota amaya fada amaya fakwa taka wakelen dama abe glaudela la dorara wala dirara atati fa ifena tatafa ta wakelen dama na yo mina abana na ko kofe saka ya fara bashita lo ko ni ya fai ma tato fleka kuma minfo ayi kuma kungolo bo me asemba kono de ala de ka bo kuma koroma de akana datuguni ka kata ka war dama no keraw be fara ñona Allahu a'lam no ma kera yeni taw gandi ci ma kera yeni taw gandi ci ma na ka sa kam
mais ka wuti sani kɔfɛ a dannen kɔfɛ a b'a ka kuma de fɔ n'o kɛra ale ma sɛbɛ kuma fɔ ye o bɛ jate manamanakan de kɛ ne bolo k'o kɛra baara kelen kɔfɛ mais yanni baara ka kɛ n b'a kɛ karisa o kɔrɔ k'ale y'a kɛ a m'a kɛ prix la o karisa bonya kama n y'a kɛ o la a fɔcogo ɲuman yɛrɛ ye mun ye n b'a kɛ ala kama i b'i ka baraji de sɔrɔ o la karisa t'i sara dɛ n y'a kɛ ala kama wala k'a da ka karisa bɛ ɲɛ ko ɲɛfɛ o bɛɛ ye ko fɔcogo ɲuman ye c'est dɔɔninkɛlaw ko hali i ka dunan n'a nana n'i ye saga faga bɛɛ b'a dɔn i ye dunan bonya n'a ye dɛ mais kana fɔ k'e ye saga faga dunan kama dɛ yɔrɔ o fana b'an fɛ laadala yan n ye saga faga dunan ye a tɛ faga dunan ye dɛ n ye saga faga ala ye mais n bɛna n ka dunankɛ bonya n'a ye dɛ parce que ko ni m'i janto wama uhilla bihi li ghayri la a kana taa don o kɔnɔ kɔ fɛn kana taa faga fɛn wɛrɛ ye mun tɛ ala ye o ɲɛsiranya yɛrɛ kama i ka saga i ye dunankɛ fana n'a ye dɛ i b'a fɔ ko n y'a faga ala ye mais n ye n ka dunankɛ de bonya n'a ye walima n'o kuma janyana dɔrɔn a fɔ n ye dunankɛ bonya n'a ye mais e kana fɔ n y'a faga dunankɛ ye dɛ a bɛ faga ala de i ye dunankɛ bonya n'a ye ɔ nin fɛnɛ na n y'a kɛ ala kama karisa bonya min bɛ yɔrɔ n y'a kɛ ala kama a banna n'o sɔrɔ ko kɛra ten yanni baara ka kɛ ale ye dimikan de fɔ dɔrɔn nafa foyi t'a la wari tɛ taa ɲini tuguni ka da ale ma ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ pɛridi parce que ale yɛrɛ de ye kuma fɔ kabini ko daminɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma na ɲininkali sabanan ɲininkali ko n'ale donna misiri kɔnɔna la a y'a sɔrɔ seliba fila bɛ ka seli bɛ yali ale bɛ seli la kɔnɔ a ka seli bɛ la pour que a n'a ka seli wa walima a bɛ n'a ka seli daminɛ k'a sɔrɔ seliba bɛ ka seli bɛ a fila bɛɛ bɛ bɛn a fila bɛɛ bɛ bɛn kɛra ka hadisa tɛ yen k'a fɔ ko n'aw donna misiri kɔnɔ ka seliwele la to seliwele la aw kana nafila seli fa ka tila o hadisa tɛ yen an m'o ye hadisa kɔni bɛ yen n'aw ye misiriwelela mankan mɛn a b'a ka mun fɔ a k'o ɲɔgɔnna fɔ n'a tilara aw ka duwawu kɛ allahumma rabba hadhihi da'wati tama ka taa bila laban ni maa min y'o duwawu kɛ o bonya min bɛ yen ni ala y'o da ale ma ko e fana bɛ don ale ka suruna dɔɔni kɔnɔ o hadisa kama dɔɔnikɛlaw ko a kanunen n'i donna misiri kɔnɔ ka seliwele la to seliwele la i k'i jɔ mais joli min don mankun jɔli tɛ dɛ i b'i jɔ ka seliwele la ta ɲɔgɔnna fɔ n'a ko allahu akbar i bɛ segin o ɲɔgɔnna kan ashhadu an la ilaha illallah i b'o ɲɔgɔnna fɔ ashhadu anna muhammadan rasulullah i b'o ɲɔgɔnna fɔ hayya ala salat i b'a ko la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salat la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah nin dɔrɔn pe de bɛ yɛlɛma fan tɔw la n'o tɛ tɔ ninnu na seliwelela bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ segin o ɲɔgɔnna bɛɛ kan bon o baraji ɲinini sababuya kama i b'i jɔ fɔlɔ ka segin seliwelela ta kan n'a tilara i bɛ sɔrɔ k'i ka nafila seli a kelen bɛ komi i ye tɔnɔ fila sɔrɔ sɛfan kelen na sisan mais jagoya tɛ n'i donna ka seliwelela to seliwele la e k'i jɔ n'a tilara tuma min ka seli jagoya t'o ye dɛ n'a y'i diya k'a to seliwele la i b'i ka nafila seli a tɛ foyi tiɲɛ mais fɔlɔ nin de kɛcogo ka ɲi ka tɛmɛ filanan kan o b'a yira n'aw ye mɔgɔ ye k'a kelen o kelen kɛ aw kana ɲɔgɔn a ka baara la a ma kojugu kɛ mais fɔlɔ kɛbaga de baraji ka bon parce que ale ye seginni min kɛ seliwele kan ale b'o baraji sɔrɔ o kɔfɛ ale tilara ka nafila seli ale b'o sɔrɔ mais nin ma seginni min kɛ seliwele kan o baraji taara k'o dan a ye nafila min seli a b'o dɔrɔn de sɔrɔ sisan dɔ de ka fisa ni dɔ ye n'o tɛ jalakita kelen kelen si kɛbaa kan wallahu a'lam inshallah an bɛ ɲininkali sɔrɔ yɔrɔ la ka da waati cogoya kan ka dugawu kɛ karamɔgɔkɛ ala ka barika don an na si la amin amin an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na ala k'an siw jɔ k'a kɔnɔ ka kɛnɛyaw d'an ma minnu mɛnna ani minnu fɔra ala k'a k'an bɛɛ seere ye kiyama ala kana kan ka seere kiyama kɛnɛ kan wa sɔli lahumma sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين